चल ये चल ये मैंने यहाँ से हार दिया ओए बहुत ही खतरनाक हो गया है Mira, guarda. Ui. Gue udah hati gue udah gitu lagi. Ini kacau nih. Semua sebenarnya. Udah kan ini ada ya. Oh, ini karena catat dia pada karena mana lah. Masih ada. Jadi asal kita udah nih ya. Ini kasih kan saya terus kali. Iya kasih kali. Ini kalau lagi খেলি দিব পাৰে মোৰ মন্ত্ৰী আৰু এটোক একেলগে পিন কৰি দিব পাৰে তেনেকুৱা এটা চালো থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে মোৰ পুলিও বেছি আছে তো কিন্তু মোৰ দুটা বস্তু মেইন দুটা বস্তু এনে গুচি গ'ল আৰু প্ৰাঞ্জলদা এতিয়া সেই নৌকাটো এনে গুচি গ'ল নৌকাটো আৰু সেইটো এনে গুচি গ'ল নহ'লে মই কথা কিবা হনা আমি কিবা হনা খেলিব কিন্তু আপোনাৰ মন্ত্ৰীটো আছে তো সেইটো এটা ষ্ট্ৰং পইণ্ট অকলে থাকি জিকাব নোৱাৰে নহয় কিন্তু চাব গ'লে আপোনাৰ মন্ত্ৰী ঘোঁৰা মোৰো মন্ত্ৰী ঘোঁৰা নহয় মোৰ পুলি এটা বেছি আছে এটা পুলি বেছি আছে আপোনাৰ ৰজাটো বহুত মানে কনজেষ্টেড নিচিনা হৈ আছে ৰজাটো হিলিব নোৱাৰে মানে জেগাৰ পৰা হিলিলেই দিগদাৰ হৈ যাব কিন্তু দিগদাৰ হৈ যায়গা হিলিলেই মানে মই খাই দিব পাৰিম না এটা হ'লেও পিয়াদা এটা খাই দিব পাৰিম এই বস্তুটো এটা মানে সেই এই যে কেষ্টলিংটোৱে কেতিয়াবা অলপ আমাক হাৰ্ম কৰি দিয়ে এইটো কেষ্টলিংটোৱে প্ৰাঞ্জলাক হাৰ্ম কৰিলে ৰজাটো ফিক্স হৈ গ'ল ন এটা জেগাত यही मनता है को ए देखो प्रांजल ने चाल चला है हाँ प्रांजल सन चला है लेकिन आप एक काम कर सकते हैं इसको ले जा सकते धीरे धीरे ये क्या करेगा नंदा को ये सब करके आप इस घोड़ा को लोहा में दे दीजिए ए यहाँ में हाँ तब तो डेंजरस हो जाएगा मूव टू दे दीजिए फिर प्रांजल सेक देगा क्या घोड़ा को पहले तो डेडली मूव एक तो बन रहा है फिनिशिंग नहीं मूव नहीं है फिनिशिंग मूव नहीं होगा प्रांजल सेक देगा शेक देने से प्रांजल मैं खा दूंगा तो नहीं मिलता ओ अच्छा है तो है सॉरी किंतु अभी भी मैं फंस सकता हूँ हाँ फंस सकते हैं मंदा बहुत ही डेडली हो गया है अभी घोड़ा वोड़ा से मैं फंस सकता हूँ अभी क्या कर सकते हैं देना अपना बंदा পলাই দিম আকৌ কিন্তু হলো ডেঞ্জারাস বনিছে ন মুভটো প্ৰাঞ্জলে হলো हम भाग लेंगे भाई पोला पे बहुत जगह আছে কিন্তু এইটো মুডৰ পৰা হাৰিব হলে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব আকৌ এই পৰ্যায় পৰা उधर नहीं इस साइड दीजिए तब हम लोग सिक्योर्ड हैं अच्छा দিব বন্ধ বাদ দিয়ক যদি হাৰিবলে হয় लज्जाजनक हार हो हमार भाल पोजीशन हार गया अभी नहीं अभी भी जीत सकते हैं कहाँ से जीतूंगा अभी आप तो खा जाएंगे मेरा मंत्री ना मंत्री खाने से क्या होगा तुम्हारा तो वो फिर से क्वीन बनेगा ना हार गया मैं नहीं दीजिए ना अभी मैं यहाँ से नहीं